हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएन ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर पंचम अध्याय बड़र अन्वेषण विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 रो वीडियो करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। पिला माने वीडियो दी भलो लागिबो लाइक करिवो, चैनल टिकु सब्सक्राइब मध्य करिदबो। तुम सांग माननकु भिडियोटी शेयर करिवो। किछि दि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो देखो हमें स्टार्ट करिबा 5.3 जे होची बड़ कोण दुई किंबा अधिक वस्तु मध्यरे एक पारस्परिक क्रिया कहिछि। तो देखो जेते बेले तुमे एक टेबुल को ठेली दियो, तुमर हाथ होची गोटिए वस्तु जहा अन्य एक वस्तु को टेबुल ऊपर बल प्रयोग करे। देखो जब हमें टेबुल टाकू ठेलुचे ता माने कोन करूचे, हमें टेबुल को बड़ टेबुल ऊपर हमें बल प्रयोग करूचे, फल टेबुल टी हमर कोन होची ना घुंची जाउची। तो एठी कहूची तुम हाथ होची गोटिए वस्तु हैला कि जहा अन्य एक वस्तु टेबुल ऊपर बल प्रयोग करूची। तो सही समय टेबुल मध्य तुम हाथ ऊपर बल प्रयोग करता है, से समय टेबुलटा भी मध्य कोन करूचाय तुम आम हाथ ऊपर बल प्रयोग करूथे नहीं। तो केतेबेले से टेबुलटा घंचे जेतेबेले हमें टेबुल ठारू आमर बलटा अधिक प्रयोग करे टेबुल ऊपर, तेबे जे हमर टेबुलटा कोन गोटे जगह अन्य गोटे जगह को कोन होइता घंची थाय बा गति करि थाय, माने अन्य गोटे जगह को जाई थाय। बुझिहला कि गोटे जगह रु आ गोटे जगह को हमर पेलिया द्वारा से बल प्रयोग करा जाय। केतेबेले जइथिबो ना जेतेबेले हमें टेबुल रो बल ठारू आम हाथर बलटा प्रयोग बल हाथ ऊपर जो बलटा प्रयोग करे तार बलटा अधिक होइताय। तो कहिछि देखो जेई समय टेबुल मध्य तुम हाथ ऊपर बल प्रयोग करिथाय, एठारे आमे कहूछु जे तुमरो हाथ एवं टेबुल होउछंती दुईटी वस्तु जहा परस्पर सहित क्रिया करंती। तेणु से कहवा कथा कोन आम जो हाथटा एवं टेबुल होउछि कोन दुईटा वस्तु, जेहेतु हाथ होउछि गोटे वस्तु अन्य गोटे वस्तु ऊपर बल प्रयोग करूछि, सेही समय रे टेबुल मध्य आम हाथ ऊपर बल प्रयोग करूछि। तो फल रे आमे कहि परिबा हमर हाथ एवं टेबुल होउछि दुईटी वस्तु जहा परस्पर सहित कोन करंती क्रिया करिथांती। ठीक से देखो सारणी 5.1 रे तालिकाभूत समस्त क्रिया विषय चिंता करो। प्रत्येक क्रिया रे केतगोटी वस्तु जड़ित तुमे कोन लक्ष्य करिछ जे बल केवल सेतेबेले प्रभावशाली हुए जेतेबेले दुईटी वस्तु कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे पारस्परिक क्रिया करिथांती। एही उदाहरण गुड़िकरू आमे अनुमान करि परिबा जे एक बल कार्यकारी हेबा पई अति कम रे दुईटी वस्तु पारस्परिक क्रिया करिया को पड़िबो। तो देखो हैला हमर प्रत्येक क्रिया रे कोन होची केतोटी वस्तु हमर जड़ित होउची। तो देखो बल केवल सेतेबेले प्रभावशाली होई थाय ना जेतेबेले दुईटी वस्तु कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे से माने कोन करंती ना परस्पर सहित क्रिया करिथांती, माने कोन कार्य करि हैला कि तो कहि क्रिया पारस्परिक क्रिया करिथांती। तो ता माने जेही उदाहरण गुडी कर हम अनुमान करबे जे एक बल कार्यकारी हेबा पई अति कम रे दुईटी वस्तु पारस्परिक क्रिया करबा को पड़े। तो देखो बल होउची गोटिए वस्तु रो अन्य एक वस्तु सहित पारस्परिक क्रियारू एहा ऊपर सृष्टि होइतिबा एक ठेला किंबा टणा क्रिया। बलर एसआई एकक होउची न्यूटन। बलर एसआई एककटा कोन न्यूटन, तो न्यूटन छोट एन सहित लेखा जाय, एहार प्रतीक होउची एन। न्यूटन टाको हमर न्यूटन एमती छोट एन सहित लेखा जाय, किंतु प्रतीकटा होउची हमर कोन कैपिटल एन। बुझियला, तेनु बलर एकक तुम मन रखि देबो एठी हैला कि देखो एठी बलर एकक कोन देलो, बलर एकक एसआई एककटा हम पाइले कोन ना न्यूटन बोली पाइले हैला कि। तो तार प्रतीकटा मन रखि देबो एन हैला कि। तो न्यूटन छोट एन सहित लेखा जाय, किंतु तार प्रतीकटा होउची हमर बड़ एन कैपिटल एन हैला। तो देखो बल होउची हमें कोन जानले ना गोटिए वस्तु रो अन्य एक वस्तु सहित पारस्परिक क्रिया रो यहाँ ऊपर सृष्टि होइतिबा एक ठेला किंबा टणा क्रिया। तो देखो आउ पादे आगकू तो कहिछि जेतेबेले तुमे तुम हाथ रे टेबुल को ठेली देलो, तुमे कोन तुम हाथ रे मध्य एक बल अनुभव कलो। तो जेतेबेले तुमे ठेलीबा बंद कलो तुम हाथ ऊपर मध्य कोनसी बल कार्य होला नै। तो तळे हम गो टेबुल टाको हाथ द्वारा ठेलुचे ता माने कोन करूचे ना हमें हाथ द्वारा हमें बल प्रयोग करूचे। जेतेबेले हमें हाथर बल प्रयोग न करूचे टेबुल ऊपर ता माने टेबुलटा कोन होची घुंची सुची कि घुंचुची नै। ता माने जेतेबेले हमें ठेलीबा बंद करूचे ता माने हम हाथ ऊपर मध्य कोनसी बल कार्य होला नै। तो एठी मन रखबो जेतेबेले दुईटी वस्तु परस्पर सहित पारस्परिक क्रिया करंती प्रत्येक वस्तु अन्य ठारू एक बल अनुभव करे। तो पारस्परिक क्रिया बंद होवा मात्रे दुईटी वस्तु आउ बल अनुभव करंती नै। तापर देखो अछि
विभिन्न प्रकार बल कौन है विभिन्न प्रकार बल कौन तो गोटे देख ये बल आसला कौन आमर संस्पर्श बल है कि 5.4.1 रही कौन संस्पर्श बल तो देख आम कही देख आम अनेक परिस्थिति रे आम देखिपुँ जे कौन वस्तु पर बल प्रयोग करने आम शरीर और वस्तु मध्य शारीरिक संपर्क आवश्यक गोटे कौन होमें कौन वस्तु पर आम बल प्रयोग करुचे आम शरीर और वस्तु मध्य शारीरिक संपर्क धर आम फुटबल टाक कौन करुचे गोईठा मारुचे ताने ये आम कौन करुचे गोड़ द्वारा बल प्रयोग करुचे धर आम बल टाक फिंगुचे ताने आम हाथ द्वारा बल प्रयोग करुचे तो कौन जिनटा आम कौन करुचे ठेलुचे ताने हाथ द्वारा बल प्रयोग करुचे बुझीगला कि नहीं तो यहीटा हूँ कौन बल प्रयोग आम शरीर कि वस्तु मध्य गोटे शारीरिक संपर्क आवश्यक यही संपर्क प्रत्यक्ष हो पारे जेपरिक आमर हाथ कि शरीर अन्य अंग व्यवहार करी किंबा परोक्ष भाव में जेपरिक बाड़ी किंबा दौड़ी व्यवहार करी यही प्रकार बल जहाँ केवल वस्तु मध्य शारीरिक संपर्क थिया बेले कार्य करे तो ताहाको आम संस्पर्श बल बोली कहवा तो देख जो बलटा लगे तो देख कौन कहला ना जे आमर जो जेपरिक आमर कौन रहा प्रत्यक्ष आम जदि जेकोसी वस्तु पर बल प्रयोग करुचे आम शरीर वस्तु मध्य शारीरिक संपर्क रोचे तो यही संपर्क प्रत्यक्ष भाव में हो आमर परोक्ष भाव में प्रत्यक्ष भाव में माने कौन जेपरिक आम हाथ कि गोड़ कि अन्य कौन अंग व्यवहार करी आम कौन करुचे बल प्रयोग करुचे है कि किंतु परोक्ष भाव में माने कौन जेपरिक बाड़ी द्वारा हो बैट द्वारा हो दौड़ी द्वारा हो आम एटा को बल प्रयोग करुचे तो यही प्रकार बल है कि जहाँ केवल वस्तु मध्य शारीरिक संपर्क थिबा बेले कार्य करे है कि ताहाको आम कहूचे कौन ना संस्पर्श बल बा कंटाक्ट फोर्स बोले जोटा को आम इंग्लिश रे कहूचे है तापर देख अच्छी मांसपेशीय बल तो मांसपेशीय बल कौन ना देख संस्पर्श बलर कही देख ये संस्पर्श बलर एक उदाहरण होउची मांसपेशीय बल है कि संस्पर्श बलर गोटे उदाहरण होउची कौन मांसपेशीय बल तो जेते बेले आम चालुचे बा दौड़ीबा बा उठेइबा बा ठेलिबा डेइबा किंबा अंग चालन करबा भली कौन शारीरिक कार्य करू सेतेबेले आम शरीर में मांसपेशीर कार्य जो बल सृष्टि हुए तो देख आमर संस्पर्श बल गोटे उदाहरण मांसपेशीय बल जानीगले तापर देख जो चलो यहाँ गोटे मांसपेशीय बल उदाहरण दौड़ा उठाइबा बा ठेलिबा डेइबा एगुड़ा कौन आमर मांसपेशी बल आमर ए लगुच अंग चालना करवा बा कौन आम शारीरिक कार्य करुचे सेतेबेले आम शरीर में कौन होउची ना मांसपेशीर कार्य होउची जोगु बल सृष्टि होउची तो मांसपेशी कार्य जो सृष्टि होता बल को मांसपेशीय बल कह जाए तो यहाँ मन रखिदेव कौन ना मांसपेशीर कार्य जो सृष्टि होता बल को मांसपेशीय बल कह जाए है कि तो देख तापर कही कौन कार्य करने समय मांसपेशी संकुचित एवं प्रसारित हेले मांसपेशीय बल सृष्टि हुए बुझीपाल कि नहीं तो देख ये कही मांसपेशीर कार्य जो सृष्टि होता बल को मांसपेशीय बल कह जाए कौन कार्य करने समय मांसपेशीटा संकुचित एवं प्रसारित हेले मांसपेशीय बल सृष्टि हुए तापर देख ये अच्छी पशु पक्षी माछ एवं कीटपतंग प्रभृति गमनागमन करने एवं बंचापी मांसपेशीय बल व्यवहार करती देख ये हरिणटा दौड़ुची ताने कौन तार मांसपेशीय बल खर्च करुच्ची फल से दौड़ी पारुची ताने देख ये आमर सापटा गति करुच्ची से मांसपेशीय बल वर्त करुच्ची है कि देख ये आमर माछटा डलफिन देख समुद्र में पहुँच मैंने कौन से मांसपेशीय बल व्यवहार करुच्ची बुझीगला कि जिते सब कीट छुआटा देख ये चलुची मैंने छोट छुआटा है कि आंठी आंठी चलुचे मैंने से मांसपेशीय बल करुच्ची ये देख चलुची ताने मांसपेशीय करुच्ची ए शागुण बा चिरटा देख सी कौन करुच्ची उड़ुची ताने सी मांसपेशीय बलवर्ती मैंने व्यवहार करुच्ची तो पशु हो कि पक्षी हो माछ एवं कीटपतंग प्रभृति गमनागमन करने हो बचापी से मांसपेशीय बल व्यवहार करती तो देख जीवंत प्राणी मान द्वारा मांसपेशीय बलर व्यवहार तो देख कही मनीष माने दीर्घ दिन धरी अनेक कार्य करने अन्य केतेक प्राणी मान मांसपेशीय बल व्यवहार करुले एवं क्षेत्र केते क्षेत्र चली तो देख मनीष मैंने दीर्घ दिन धरी कौन अनेक कार्य कर चाष कर ये कौन दीटा बलदर बलद को लेकिन से कौन कर हल कर
এটা দেখো এটি দুইটা বଳଦରେ এଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଭୁଇ ମାନେ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମ ଦଣ୍ଡଟା ଯାକି ଏଟା କଣ ଏଟା ମାନେ ଭିଡିଓ ସମୟରେ ଏଟା କରାଯାଏ ତ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖ ଏଠି ସେ ମାନେ ଦିଟା ବଳଦରେ ଲଗିକି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖ ଏଟା ମାନେ ବଳକା ମାନେ ବଳଦ ଉପରେ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କଣ ବଳଟା ବେଶୀ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ବଳଟା ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ପଡୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ଫଳରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଠିକ ସେଇପରି ଦେଖ ଏଠି ଇଏ ଯେ ଘୋଡା ଆମର ଗଧଟା ବା ଘୋଡାଟା ଗଧ ହଉ କି ଘୋଡା ହଉ ସେଥିରେ ସେ ସବାର ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ 1 2 3 4 ଇଏ ମିଶିକି 5 ଜଣ ତାମାନେ ତାର ଏଇ କାନ୍ଧ ଏଇ ତାର ଏଇ ଗଧ ବା ଆମର ଘୋଡାର ଶରୀର ଉପରେ ତାର ଓଜନଟାର ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ ସବୁ ତା ଉପରେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା କି ତ ଏଠି ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାଂସପେଶୀର ବଳର ବ୍ୟବହାର ଏଠି ହେଇଛି ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର 5.4 ରେ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ବଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତ ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ତୁମେ କେବେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି କହିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହି ବଳ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚବାଇବା ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠେଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ମାଂସପେଶୀ ବଳର କଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ତ ଏଇ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ଯୋଗୁ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଚବଉଛେ ପୁଣି ଯୋଉ ପାଚନ କରୁଛେ ହେଲା କି ସମୟରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକିରି ହେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ତାମାନେ କଣ କରୁଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକିରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଠେଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଂସପେଶୀ ବଳ କଣ ହଉଛି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଚବଉଛେ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାପରେ ଯୋଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଠିକ ସେଇପରି ଯୋଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଠେଲିକି କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚଉଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସପେଶୀ ବଳ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ବୁଝିଗଲା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ମାଂସପେଶୀର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସଂକୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦେଖ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀର କଣ ହଉଛି ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ଏବଂ ସଂକୋଚନ ହଉଛି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଘର୍ଷଣ ହେଲା ଘର୍ଷଣ ବଳ ତ ଦେଖ କହିଛି ଏକ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଗଡି ଯାଉଥିବା ଏକ ବଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ଅଟକି ଯାଏ ଦେଖ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଧର ଏମିତି ବଲଟା ଅଛି ସେ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଥିବ ହଠାତ୍ ଦେଖ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଟକି ଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏହା ଧୀର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଯଦି ରାସ୍ତାର ବନ୍ଧୁର ବା ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଇକେଲଟି ଏକ ମସୃଣ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ହେଲା କି ଯଦି ରାସ୍ତାଟା କଣ ହେଇଥିବ ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇଥିବ ବା ଅମସୃଣ ହେଇଥିବ ବା ବନ୍ଧୁର ହେଇଥିବ ତେବେ ଆମର ସାଇକେଲଟି କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମସୃଣ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କଣ ହବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁମର ଏହିପରି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ବସ୍ତୁର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ ଯେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା କେଉଁ ବଳ ତ ଦେଖ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଭିତର ରାସ୍ତାରେ ହେଲା କି ଭୂମତଳ ଭୂମିରେ ଯେତେ ବଲଟା ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପେଡାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମାନେ ମୋ ସାଇକେଲଟା କଣ ହଉଛି ଧୀର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ରାସ୍ତାଟା କଣ ହେଇଥିବ ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇଥିବ ବା ବନ୍ଧୁର ହେଇଥିବ ବା ଅମସୃଣ ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ସାଇକେଲଟା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ହେଲା କି ତ ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ପୂର୍ବରୁ ନା ବସ୍ତୁର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କଣ କରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଗତି ଉପରେ ହେଲା କି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଉପରେ ସେ ବଳଟା କଣ କରେ ଗତି କରିକି ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ସେ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତ ଦେଖ ତାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ହେଲା କି ତାମାନେ କଣ ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ବଲଟା ଯାଉଛି ସମତଳ ଭୂମିରେ ସମତଳ ଯେତିକି ସମତଳ ସିଏ କଣ ହବ ଏ ଭୂମି ସହିତ ସିଏ କଣ ହବ ଘଷି ହେଇ ଯାଉଛି ହେଲା କି ସମତଳ ଭୂମି ସହିତ ବଲଟା ଯେତିକି ଆମର ସ୍ପିଡ ଥିବ ଯେତିକି ଗତି ଥିବ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସେ ତ ଗତି କଲା
ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ ତା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ତାର ଗତି ଭୂମିରେ ଘଷି ଘଷି କରି ତାର ଗତିର ସ୍ପିଡଟା ଟିକେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଘର୍ଷଣ ହେଇ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଏଇ ବଲଟା କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୀରକି ରହିଯିବ, ବୁଝିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ତାର ଗତିଟା କମିଯିବ। କେମିତି କମିଲା ନା ଏଇ ଯେ ଘର୍ଷଣ ହେଇ ତାର ଗତିଟା କମିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇପରି ସାଇକେଲରେ ତୁମେ ଧର ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ପାଇଡାଲଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ ତା ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ତୁମେ ସାଇକେଲଟା ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଗତି କରୁଛି କି କରୁନି, ବୁଝିଗଲା। ତା ମାନେ ଦେଖ ସେ ତୁମେ ଏଠି ଧର ପାଇଡାଲଟା ମାର ହଠାତ୍ ତୁମେ ପାଇଡାଲଟା ବନ୍ଦ କଲ ତ ଯେତିକି ପାଇଡାଲ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ ସାଇକେଲ କିଛି ସମୟଟା ଗତି କରିଯିବ, ଏମିତି ଗତି କରି କରି ଆସିଲା, ବୁଝିଗଲା କି ଏମିତି ଗତି କରିକି ସାଇକେଲଟା ଆସିଲା। ଯେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସାଇକେଲର ଚକଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ସମତଳ ଭୂମି ବା ମସୃଣ ଯାହା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଘଷି ହଉଛି। ଘର୍ଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ତାର ବେଗଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାଇଡାଲ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଘଷି ମାନେ ସମତଳ ଭୂମି ବା ମସୃଣ ଭୂମି ସହିତ ବା ଅମସୃଣ ଭୂମି ସହିତ ସେ ଘଷି ହେଇଯାଉଛି ସାଇକେଲଟା, ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଟକି ଯାଉଛି। ଧର ଆମେ ପାଇଡାଲ ମାରୁଛେ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି ସର୍ବଦା ଆମେ ପାଇଡାଲ ମାରୁଥିବେ ବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା ପାଇଡାଲ ମାରିବା କ'ଣ ହଉଛି ସାଇକେଲଟା ଗତି କରୁଛି। ତା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଫଳରେ ତେବେ ସାଇକେଲଟା ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସାଇକେଲ ପାଇଡାଲ ମାରିବାନି ତା ମାନେ କ'ଣ ହବ ସାଇକେଲଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଡାଲ ମାରୁଛେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଘଷି ହେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ଘର୍ଷଣ ବଳଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଫଳରେ ଯାଇ ଆମ ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗତି କରୁଛି, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବଳ ନା ଯୋଉ ଗତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଏଟା ଘର୍ଷଣ ବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଘର୍ଷଣ ବଳ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 5.3 ରେ କହିଛି ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି ସମତଳ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏକ ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାକ୍ସ ବା ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଏକ ନୋଟବୁକ୍ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖ କହିଛି। ସମତଳ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ବସ୍ତୁ ନେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବସ୍ତୁରେ ଯେପରିକି ଆମେ ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହଉ ବାକ୍ସଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ଟିଫିନ ବାକ୍ସଟା କିମ୍ବା ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସଟା କିମ୍ବା ନୋଟବୁକଟା ନେବା, ତାକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲି ଦିଅ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର କିଛି ଦୂର ଗତି କରିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଏହା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କି କହିଛି ଦେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ଠେଲିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଖସିବା ବା ଗତି କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠେଲୁଛେ ତ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଯାଉଛି ତାପରେ ବା ଗତି କରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖସିବା ବନ୍ଧୁର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହାର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧର ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଧର ଇଏ ପେଲୁଛି ହେଲା କି ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଏ ଧରଟା କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଟିଫିନ ବକ୍ସଟାକୁ ସେ ପେଲୁଛି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଘଷି ହେଉଛି ସେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାମାନେ ଇଏ ଗତିର କ'ଣ ହଉଛି ନା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୁଝିଗଲା। ଫଳରେ ଏଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟିଫିନ ବକ୍ସଟାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ହବ ଯେ ଆମର ଯେତେ ବଳ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେ ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗକୁ ପେଲିଲେ ମାନେ ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଟିଫିନ ବକ୍ସଟା କ'ଣ କଲା ନା ଆମର ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ବଳ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଘର୍ଷଣ ଘଷି ହେଲା। ତାମାନେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏ ଟିଫିନ ବକ୍ସର ଗତିଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହଉଛି। ଫଳରେ ଏଇ ଟିଫିନ ବକ୍ସଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବେଶୀ ଦୂର ନ ଯାଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇକି ସେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହାର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏହି ବଳ ହିଁ ସେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ବା ଆମର ଟିଫିନ ବକ୍ସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାନେ ପେଲୁଛେ ବା ଠେଲୁଛେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି, କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ସେ ବଳଟା ବସ୍ତୁକୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା କେବଳ ଆମେ ଘର୍ଷଣ ଖାଲି ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘର୍ଷଣ ବା ଫୋର୍ସ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା କେବଳ ଘର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଘର୍ଷଣ ସର୍ବଦା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିଦେବ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତ ବସ୍ତୁଟା ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଘର୍ଷଣ ସର୍ବଦା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା କି ଫଳରେ ସେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ସେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ତ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କାରଣ ଏହାର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଟିଫିନ ବାକ୍ସଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାର ତଳର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଇ ଟେବୁଲ ଉପର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାରଣ ତାର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଘର୍ଷଣ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଟିଫିନ ବକ୍ସର ତଳ ପୃଷ୍ଠଟା ହେଲା କି ଏବଂ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ଟେବୁଲର ଉପର ଭାଗଟା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ହେଲା କି ଆମର ଏଇ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଘର୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ଗଠନଗତ ଅନିୟମିତତା ବା ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଘର୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଗଠନଗତ ଅନିୟମିତତା ବା ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମସୃଣ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନିୟମିତତା ଥାଏ। ଚିତ୍ର 5.6 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ 5.6 ଦେଖ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଦେଖ এইগুড়াকরে কোণ হব তো হব নাই অটকি যাব কি পাই না দেখো এটা তার দুইটি পৃষ্ঠ মধ্যে কোণ অছি না আমার ক্ষুদ্র বহুত অনিয়মিততা বা আমার মসৃণ রয়েছে হল কি তার মানে এটি কোণ হচ্ছে এটি সে অটকি যাব বেশি সময় তাকে কোণ মানে সে ঘষি হয়ে পারবে না অটকি যাব হল কি। তো যে পৃষ্ঠ গুড়ি মসৃণ দেখা যায় সেথিরে মধ্যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র অনিয়মিত থাকে। চিত্র 5.6 অনিয়মিত যোগুঁ দুইটি পৃষ্ঠ মধ্যে ঘর্ষণ। তো সেগুড়িক যেতেবেলে সংস্পর্শরে আসନ୍ତି দুইটি পৃষ্ঠরে অনিয়মিততা পরস্পর ছন্দি হয়ে যায় এবং গোটিয়ে পৃষ্ঠকু অন্য পৃষ্ঠ উপরে ঘুঞ্চাইবা পাই যে কৌশি প্রয়াসকু বিরোধ করে। তো দেখো এর অর্থ কোণ যে যদি পৃষ্ঠগুড়িক রুক্ষ হয়ে থাকে তেবে ঘর্ষণ বল অধিক হব। যদি পৃষ্ঠগুড়িক এমতি কোণ হইতিব না রুক্ষ হইতিব হেলে সে বেশি ঘষি ঘর্ষণ বলটা কোণ হব অধিক হব হল কি ফଳରେ সে কোণ হব সেই বস্তুটা বেশি আগকু আউ গতি করি পারিব নাই। তো দেখ পৃষ্ঠগুড়িক যদি রুক্ষ হব হেলা কি রুক্ষ হব তেবে ঘর্ষণ বল অধিক হব ফଳରେ এই বস্তুটা কোণ হব ঘর্ষণ বল যদি বেশি হব তাহলে বস্তুটা আগকু বেশি যাই পারব কি বস্তুর গতিটা কোণ হব অল্প হব বেশি দূরকু সে গতি করি যাই পারিব নাই। তো দেখো এটা কইছি কার্য 5.4 কইছি আস অনুসন্ধান করিবা। কার্য 5.3 কু আউথরে কর কিন্তু এথর সেই একা বস্তুকে বিভিন্ন পৃষ্ঠরে রখ যেপরিকি কাঁচ কপড়া কাঠ সিরামিক টাইল বা এবং বালি ইত্যাদি হেলা কি সে একা বস্তুকে হেলা বিভিন্ন পৃষ্ঠ যেমন আমি কাচরে থরে রখিবা কপড়ারে থরে রখিবা কাঠরে থরে রখিবা সিরামিক টাইলরে থরে রখিবা এবং বালিরে থরে রখিবা। তো কার্য 5.3 পরি সমান দূরত্ব যাত্রা করিবা পরে কোন বস্তুটি স্থির হয়ে যায় হেলা কি। তো তারপরে কইছি দেখো কোন বস্তুটি সমস্ত পৃষ্ঠরে সমান দূরতার অটকি যায় না সমস্ত জায়গায় সমান দূরতার অটকিব যাবনি। ধর আমার কোণ হয়েছি না বালিরে বেশি দূরে যাই পারিবনি বস্তুটা হেলা কি কাচরে বেশি দূরে যাই পারিব কাঠরে হেলা যদি কাঠটা সমতল থিব প্লেন থিব পুরা চিকণ থিব হেলে যাব নহলে অটকি যাব কপড়ারে বেশি দূরে যাই পারিব যাব প্লেন থিব হেলে সিরামিক টাইল হেলা কি বালি এগুড়াকরে কোণ বিভিন্ন বস্তু সবু জায়গা গুড়াকরে কোণ হব বস্তুটি সমান দূরতায় যাই পারিব নাই। তো দেখ কইছি বিভিন্ন পৃষ্ঠ পাই বস্তুটি বিভিন্ন দূরতা গতি করিয়া পরে বন্ধ হয়ে যায় তেমন আমি কহিপারিবা যে ঘর্ষণ বল সংস্পর্শরে থিবা পৃষ্ঠ গুড়িকর প্রকৃতি উপরে নির্ভর করে। তেমন ঘর্ষণ বলটা কোণ হুয়ে না ঘর্ষণ বলটা সংস্পর্শে থিবা পৃষ্ঠ গুড়িকর তার প্রকৃতি উপরে নির্ভর করে। যদি পৃষ্ঠটা অমূষণ বা রুক্ষ হইতিব পৃষ্ঠরে ঘর্ষণটা কোণ হব অধিক হইতিব অমূষণ হয়েছিল আর যদি মূষণ থিব চিকণ থিব হেলে ঘর্ষণটা কম হব হেলা কি নাই। তাপরে কইছি আউ পাদে আগকু কোণ কেবল বস্তু কঠিন পৃষ্ঠরে গতি কলে ঘর্ষণ বল কাম করে তরল এবং গ্যাস মধ্যে দিয়ে গতি করুথিবা বস্তু বিষয়ে কোণ কহিবা। বায়ু জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থ মধ্য সেমানଙ୍କ মধ্যে দিয়ে গতি করুথিবা বস্তু উপরে ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করନ୍ତି। তো দেখো বস্তুটা কঠিন পৃষ্ঠরে গতি কলে ঘর্ষণ বলটা কাম করে তরল এবং গ্যাস মধ্যে দিয়ে গতি করুথিবা বস্তু বিষয় কোণ বায়ু জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থ মধ্যে সে গতি করুথিবা বস্তু উপরে কোণ হুয়ে না ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করନ୍ତି। তেণু বিমান জাহাজ ডঙ্গা কিংবা দ্রুতগামী ট্রেন ভଳି বস্তু গুড়িক সেমানଙ୍କର চারিপাখରେ ଥିବା বায়ু কিংবা জল যোগু
ହୋଇଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ନା ପାରାଚୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖ ସାମ୍ନା ପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ହ୍ରାସ ମାନେ ଯେ ପବନ ଯେଉଁ ବେଗଟାକୁ ସେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ବାନ୍ଧା ହେଇନଥାଏ, ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଢାଲ ଟାଇପ୍ର ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଅଟକିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମର ବିମାନରେ ବି ହେଲା କି ବାୟୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଜାହାଜ ହଉ ବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଜରୁରୀ କି। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯୋଉ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ହେଲା କି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଜରୁରୀ, ହଁ ଜରୁରୀ ହେଲା କି, ହଁ ରହିବା ଜରୁରୀ କି, ହଁ ଜରୁରୀ ହେଲା କି। ତାପରେ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ 5.4.2 କହିଛି ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଏପରି କିଛି ବଳ ଅଛି ଯାହାର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଆସ ଆମେ ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ କିଛି ଆମର ଏମିତି କିଛି ବଳ ଅଛି ହେଲା କି ଯାହାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହେଲା କି ଯାହାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସଂସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତ ସେ ଏହି ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ବୋଲି କହିବା ହେଲା କି, ନନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।